Goeienaand en welkom by die bulletin waar die stof oor die rooftog by president Cyril Ramaphosa se wildsplaas net nie wil gaan lê nie. Die uitbreking van Bek-en klouseer word die betreur in die wolbedryf. En reën plaas 'n demper op die eerste dag van die eerste crickettoets tussen Suid-Afrika en Engeland op Lords in Londen. Die rooftog op president Cyril Ramaphosa se wildsplaas was die fokus tydens die Reserwebank se verskyning voor die parlementêre komitee oor finansies. Dit kom na die EFF hoofsweep Floyd Shivambu by president Lesetja Kganyago wou weet of Ramaphosa die gesteelde buitelandse valuta 2 jaar gelede verklaar het. Shivambu sê talle pogings om antwoorde by die sentrale bank te kry, het 'n muis gebaar. Na 'n lang oor en weer tussen Shivambu en Kganyago is daar besluit dat die Reserwebank 'n week het om antwoorde te verskaf. And the Reservebank has not given a specific response on an issue which is of public interest, which is about accountability. So I don't think that before they respond to that question, they must be permitted to present anything here. Once we get any report of any possible violations of foreign exchange control regulations, we engage with the particular party. When I say party, I mean whether it is an individual or a company. And it is practice that we do not comment on any of our investigations because we do not want to undermine the investigations. We are working with the law enforcement authorities on this, and I do not think that it would serve us any good. Trying to get into the details of what is going on, it would undermine the investigations that we are doing. Opposisiepartye gaan hof toe en sal ook parlementêre prosesse gebruik om te verseker dat president Cyril Ramaphosa aanspreeklik gehou word vir die beweerde toesmering van 'n inbraak by sy wildsplaas in Limpopo. Die 9 partye, die DA, EFF, IFP, ACDP, UDM, NFP, ATM, COPE en die PAC, het die media in Johannesburg oor hulle planne toegespreek. Die name van oudregters Mogoeng, Bernard Mwepe, Digang Moseneke en Yvonne Mogoro gaan ook ingedien word om in die onafhanklike ondersoekpaneel te dien. We as opposition political parties support the proposal brought by the Democratic Alliance that Parliament must establish an ad hoc committee to investigate all the violations of the law by the President, members of the SABC, members of the State Security Agency, and all other members and institutions of the state that were involved in the commission and concealment of the crimes that occurred in Palapala Farm. If number 1 of the country is mentioned, we have therefore an obligation to make sure that we speed up everything we can do to make sure that we stop all the ills that might be happening. So as the ACDP, we support the initiatives by the opposition parties to hold the president to account, as well as calling a motion of no confidence in the president. We need to focus on the office of the Speaker in Parliament. And I would appeal to the media to watch the process from now on, because the independent panel we have been given up until beginning of September to submit names. We hope that she will speed up the process. We don't expect her to apply delaying tactics and appoint this panel maybe in January. This matter is very, very urgent. You will remember that there are times whereby members of the ANC were to try to enforce accountability in Parliament, but they get suspended. However, as opposition parties, we are not at the mercy of Ramaphosa or the ANC. Therefore, we believe that the President is ultimately accountable to Parliament, and as members of Parliament as we are, it is our duty and obligation to make sure that he accounts. We will not allow for this kind of practice to continue now that you, the people, have voted for us to be in power. And we will do everything in our power to ensure that the government that you put in power is able to fulfill its promises of democracy. We cannot wait for another commission of inquiry
to tell us that we have not done our job to keep the executive and ruling party accountable. Ons gaan voort. Nasionale wolvervaardigers is bekommerd dat die verbod op die verskuiwing van lewende hawe weens 'n uitbreking van Bek-en klouseer die wolbedryf hard gaan tref. Volgens produsente het die bedryf reeds meer as 700 miljoen rand verloor en word daar vir die werk van kleinskaalse wolskaapboere en werkers gevrees. Die land het tans te kampe met 116 gevalle van Bek-en klouseer in KwaZulu-Natal, Limpopo, Noordwes, Gauteng, Mpumalanga en die Vrystaat. Die algemene bestuurder van die nasionale wolprodusente, Leon de Weer, sê hulle word die ergste deur die verbod geraak, omdat wol wat in Suid-Afrika geproduseer word, na China uitgevoer word. China het vanaf 1 April 'n verbod ingestel op die invoer van alle gesplete hoefdiere en hulle produkte vanuit Suid-Afrika. In 2021 was sowat 22% van die totale Suid-Afrikaanse vleisuitvoere vir China bestem en sy aandeel in SA woluitvoere is meer as 70%. De Weer sê hulle hoop om die uitvoermark te oortuig dat plaaslike wol veilig is. Dit het 'n impak op geweldig baie mense. Ons dink aan kommersiële en opkomende boere wat die afgelope 5 tot 6 jaar deur 'n ernstige droogte getref was. En 'n wolcheck bly belangrik vir die mense om weer op hulle voete te kom. Ons het 40.000 klein boere wie se wol grootliks na China uitgevoer word en indien daai mark nie weer beskikbaar is nie, kan dit daartoe lei dat die mense weer in armoede sal verval want die wolinkomste maak 'n groot deel van hulle huishoudelike inkomste. Die Nasionale Dieregesondheidsforum verduidelik hoe diere deur Bek-en klouseer geraak word. Bek-en klouseer is 'n hoogs aansteeklike virussiekte wat voorkom by gesplete hoefdiere. Kliniese tekens sluit in abnormale speeksel wat uit die bekke uitvloei, sere in die mond en dan ook letsels in die hoewe. Die departement sê hoewel die verbod vir 21 dae van krag is, sekere uitsonderings gemaak is. We took note of possible intricacies like funerals and weddings and cultural rituals, and we've made exemptions for those. And so we would allow for instance, much as we have proclaimed a standstill, we would still allow through the facilitation of our veterinary officials on the ground, would allow slaughter for consumption as a result of during cultural events or weddings and funerals. FNB waarsku intussen dat daar reuse ekonomiese gevolge vir produsente en die waardekettingsbedrywe gaan wees indien die situasie nie aandag kry nie. Die voorgestelde uitbreiding van die Gautrein-netwerk kry teenkanting van sekere Gautengse gemeenskappe. Dit het aan die lig gekom tydens vergaderings met gemeenskappe wat deur lede van die Gautengse wetgewer belas met paaie en vervoer gelei is. Lede van die Gautengse wetgewer is nie oortuig van die lewensvatbaarheid van 'n uitbreiding van die Gautrein-netwerk na ander dele van die provinsie nie. Maybe it's in the wrong place. Maybe it's targeting the wrong areas. The one thing I do know is it's very expensive. And it's a heavy cost. And I think we as a committee have been raising this just in committee engagements when we've had opportunity to interact with yourselves, not around about the expansion, but about cost implications. And I know that yourselves are looking at different packages for students, etc. But is that a possibility that the cost is a detriment to people using the Gautrein? Die derde fase van die projek is in 'n vroeë stadium, maar sekere gemeenskapslede het reeds ernstige beswaar aangeteken. The announcement of the route has already impacted the property sales and the ability to sell in Sharonlee. We have had a meeting, as I think it was the 13th of July, if I'm not mistaken, a public meeting with Gautrein, and they did explain the compensation process. But there is no answer as to how the current value of the properties is being affected. Lede van die wetgewer is dit eens en bevraagteken die Gautrein bestuur se besluit om die stelsel na gemeenskappe uit te brei wat reeds 'n sukkelbestaan voer.
Die Gautrein-bestuursagentskap het die projek verdedig. Hulle sê die nuwe fase gaan meer bekostigbaar wees. Hasn't come through. Hoë lewenskoste, werkloosheid, stygende inflasie en hoë rentekoerse het 'n negatiewe invloed op die kleinhandelssektor. Statistiek Suid-Afrika se kleinhandel-verkoopsdata wys dat dit in Junie met 2,5% gedaal het in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Die negatiewe bydraers was die ysterware, algemene handelaars en farmaseutiese sektor. Hulle verwag ongelukkig 'n baie negatiewe omgewing nog steeds vir die verbruiker, waar daar lae ekonomiese groei, die wêreldse groei sowel as plaaslike ekonomiese groei verwag word. Meer spesifiek, dan as ons toe ons die vraag gevra het, hoe lank dink hulle sal dit nog neem vir verbruikers om te kan herstel na die finansiële skok en die naskokke van COVID-19 en die sluitingsgrepe. Vir daardie vraag het hulle geantwoord 18 maande of meer, 'n addisionele 18 maande of meer. Hier volg nou 'n opsomming van die dag se aanwysers. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent ruolie was teen die sluiting van die JSE laer. 'n Besondere huldeblyk aan 'n besondere skrywer. Ons groet tot môre aand. Totsiens. Mooi bly tot dan. Goeienaand en baie welkom. Vanaand verwag ons 'n koue front wat aankom in die Wes-Kaap. Dit bring baie swaar reën, dan ook 'n 60% kans vir reën oor die Wes-Kaap, ligte reën in die Noord-Kaap en 'n gedeelte van die Wes-Kaap en dan in die binneland winderig, mooi weer en droog en baie winderig al langs die kuslyn, veral langs die kuslyn van die Wes-Kaap waar baie sterk winde kan waai. Môre sal die koue front meer inwaarts beweeg, 'n 80% kans vir reën hier langs die suidkus, 60% kans vir reën oor 'n gedeelte van die Oos-Kaap, sneeu neerslae wat ook kan val in die Oos-Kaap en dan ligte reën oor die Noord-Kaap en dan meer in die oostelike gedeelte van Suid-Afrika. In die noorde sal dit mooi weer en droog wees. Daar is 'n weerwaarskuwing uitgereik, baie sterk winde langs die kuslyn van die Wes-Kaap wat moontlik is en dit is vir vanaand, dan ook swaar reën in die Wes-Kaap wat kan lei na vratsoorstromings. Hierdie waarskuwing geld steeds vir môre en dan ook weggolfveldbrande wat moontlik is hier in die noorde van die land oor Limpopo, Noordwes, Gauteng en 'n gedeelte van die Vrystaat. Nou kyk ons na die temperature in Gauteng, Pretoria se maksimum môre 28, Carletonville 4, later 24 en Bronkhorstspruit 0,26. In Limpopo, Musina, die heel noorde van ons land 33 môre middag, Lepelale ook warm 33, Burgersfort 10, later 30 en die maksimum vir Phalaborwa is 36 grade Celsius. Nou in Mpumalanga ook 'n sonnige provinsie, Middelburg oornag 6, later 23 en Standerton ook 6 en môre middag 'n aangename 24 grade Celsius. In KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk, Durban waar 'n paar druppels kan val, 25 is die maksimum en oornag in Ladysmith 11 en later 26. Nou in die Oos-Kaap in Klouseer is die maksimum 17, 5 oornag in Bek-en later 19, in Nat provinsie en dan ook in Oos-London 13, later 17. Die Wes-Kaap, dit sal baie nat wees in Kaapstad, 12 is die maksimum daar en dan kyk ons ook na die Noord-Kaap en die Noord-Kaap ligte reën wat kan val, veral hier in die suidelike helfte, Sutherland oornag -1, later 8. Nou in die sentrale gedeeltes van die land, die Vrystaat, Wepener oornag, Vriespunt later 15 en dan die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes, Tosca 6, later 19, Potchefstroom se maksimum is 23 en is al van die weerdiens. Goeienaand.